What the fuck? Sige. Open. Guys, baby ha. Yes, mommy. I can't wait to open so many keychains. Wait lang. Iya. Ini powder ko. Cuman, Masa niya po na muna. nga na? Di. Sige na. Oh, Now so mag-decide. I need to open. Anak kay mama nangingatag niya. Tikaran niya dyan. Ilag grabe JJ. Si Jen Tama, asuya. ang Jen asuya. Wala man di ah. Oh. Sino na? Pwede man na mo ano ka mag-open. Ano Naan, tanawa ra na unay mga kuan. Pwede man na isi. Da, mga kitchen sa Wala butanganan guys. Ayun, hindi ka dyan. Ayun, natin. Buwas mo. Halang dahil. Ha, waday ko anjay butanganan. mommy? Uy, butanganan dahil sa kitchen jay. Ano aman dali? Awat di ah. Wala puro ringan ni. Iba yung panguha din na. Ayaw na. Ada Ya, mga butanganan. Oh, ay. Asa din? Mga butanganan sa kitchen. So sweet ka, mommy. Uy, kurumay di ay. Kurumay mana. Hindi dahil sa kuruma. Ni mina may si laptop me. Di na, mahal ka dyan na snail. Gusto. Ayaw, tahan. Ayaw mo. Asa na ka baby, nanguha na siya. May kurumay lagi ane ya, kurumay ane. Uy, klaro. At least they have silver in your kitchen. Why is there's melody is green? My melody is green. Ano may sudan niyo, oy? Okay, let's open this. Oh, that's wait a minute. Tatlat. Hey, tatlat kami guys. It's gonna be a long day. Okay. Open the system. Open. Onya sa mate, ipan naman. Ate. Melody. I don't know how to do this, but okay. Can you even cut a hole? It's just like this. Not even hole. Let's get started. How can I do this? Mommy, how can I do this? I don't know how to do this. Just let X and Y and a titi. I don't know who is. I don't know who is. No, ang bibi. Ang bibi. Oh, ma. Mommy, oh. I don't know how to do this. Mong ibalik ana oh. Isuksok nimo nang tumoy, ana. Itod na nimo. Diwa man. You want to do? Ooh, pansin ni padbutan sa chiche. Ayaw sagod ilak, ang saan man nimo pagbutang og ilak na nimo. Kung magkuha ka no, na puna gayan. Okay. Panglock sa naman. This is cute. I'm gonna put. May ka baby ana.
Tanya Hello Kitty. Nakita mo bi. Ano mo hadi ay? Tanan? Tanan imo ha? Ha? Hello Kitty. Hello Kitty. Ibatan na sila be. Ayos na pa. Ibatan pa inana ni ate. Ate. Suksok ng tumoy. Yay! Done it! Ate sa lot of keychain. Tagoy ni ate, ang matagaan pa ni mo yung mga classmate ani. Ngana na lang natin, tagaan mo yung mga classmate tag-isa. Oh, ino na to. Ang say, danahan nila. Damay naman. Damay ba yan? Manabain na mo mati. Databot nabain mo ba niya? Lahan to na. Ano saan balhin? Joy yun. Tisel Joy. Balhin si Kisel eh. Magbanhin po si GT. Aton pan bito aton sawan bito. Central? Oh. Ino si GT aton Central. Ano ka jay? Lami ang sabaw nanay na ba jay? Ino sa Loy, mukha na kaloy na isda atong sabaw ni nanay. Umuwat ka ni daddy. what to papa? What? What? Oh, yup. Oh, imo habi oh. Yellow is for yellow. Oh, Anong gilabog man? all of them are so cute, but all of them are Don't not. throw it out. There's even the mommy. There's the mommy here, but not the mommy. I'm sad. Mata, awan ni maway buho. Ito ba? Ano ba? Ah, may buho. Ay, kag white. Oh, wait. Nya pangbalik ni mo chay kanang nahumanay, balik itong ana. Hindi mawa. Ang kwaon na ini kaman yo gamit, isud balik ana aron di mawa. Sabot. Yup. Na ito drama na nimo na ano. Hala, pero gubaon ni siya jay. Na, uya mo para suksok. Oh. Botol. 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 Mabutol. Mama fix it. Kabibi, kaming nang kabibi nga. Ansa? Unsa may imuha bi? Unsa may imuha loy? Ang barato ra loy, unsa may imuha? Ansa ito na mo hato ya? Unsa may imuha jay mo na imuha jay ha. Yeah. Unsa imuha zen? Unsa imuha ipapalit? Ha? Basta unya na to no. This is sorry. Ino mo kag milk te? Opo kay bawloy. Ma, ikaw na sa Anay panay paayo ni Chris. Mahal kay nagpaayo loy. Dahi siya, dahi anta. Ito, duman ini. Yay! Hello Kitty! Oh, Hello Kitty, I've been changed. Wala man tayo nag-video. Video pa man! Nabidyohan anak katong kuan. Di ka mo. Hindi dahil. Hello! Do you like it, Bibiana? I really like it. Do you like it? I really like Hindi man na imuha ka. Ay, kabibi din na de. Just the wing. Just the wing. This is fun. Ano
niya sa akin. Hey! Finally, go. Finally, we're back to who we're meant to be. Meant to be. Meant to be. Mom! I'm just new one, guys. Ayaw to... Huh? I did one to my classmates. Oh. I want to do some purple one. And a purple one. This time. Let me just make it now. Ang kabibigyan na nga airplane, hapit na pod. I love it. Sa kuya, waya mo. Kuya, si Sanang na lang atong poston. Si Sanang na lang poston ako. Ang surprise, kuya. Surprise. Isa may na. Ako. Naman. Bebe. Sap na, uy. Apa sa? Kaya mo na yan. Okay. Open! Ay, sarap! Nama? Buhat na dito. Naman si Simon telepon siya doing. Naman si Melody doing. Ito yung dito yun. Tanito lati man ni siya. Ano cute. Ano sa mana? Si Simon. Simyon? Napo nasa Kurume. Ha? Oo, naipad na sa Sanrio. Bawat dili man to tibaw sa manauban na territories. Mana na to mate on panto. Ayaw, ito dra na. Ito dra nagkusog. Masok-sok ra na. Astan man ni damaya lisudan anto. One. Bibi, can you stop playing around? Maybe didn't know I loved it. No. Hi, Diana. My name is Hello Kitty. Yeah, Loto. I want to find Diana. Where is Diana? Diana is also wearing white. And I am also white. Diana, where are you? Diana? She's right in front of you. Wa ko kadungog sa iyang tingog. Diana, say, I am here. Diana, where are you? Say, I am here. Yes, I am here. My favorite, if you're asking my favorite one, I think my favorite one is this one. This is my Liyag favorite mo one. mga sugat, Loy. Hinay, bagi tinuod, Loy. Can you tell her